akan lanjut ya Bapak Ibu. Tadi banyak pertanyaan sepertinya. Dan saya lihat tadi kita sudah rekap pertanyaannya, sudah kita sampaikan juga ke Pak Heriza. Namun karena waktu kita juga memang sepertinya tidak cukup untuk membahas pertanyaan, nanti kita akan fasilitasi di grup WA. Jadi Bapak Ibu yang sudah masuk grup WA, tidak usah live dulu. Nanti ada beberapa informasi yang juga akan kita sampaikan, termasuk tadi ada yang juga tanya terkait dengan materi PowerPoint tentang recording dan sebagainya. Nah intinya kalau memang Bapak Ibu ada komitmen untuk belajar, nah kita insya Allah kita akan fasilitasi ya Bapak Ibu, sehingga nanti Bapak Ibu bisa belajar. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, di sini juga ada alumni-alumni yang sudah belajar bahkan sudah sampai level 6. Jadi kita itu pernah menyelenggarakan sampai sekarang itu terakhir bulan kemarin itu certified dari International Sujok Association, dari ISA-nya langsung ya, yang isi langsung Madam, dan kita sudah selenggarakan level 1, level 2 itu ada 5 batch yang sudah kita selenggarakan workshopnya 6 hari ya kalau nggak salah, 6 hari betul. Kemudian ada level 3 dan level 4. Kemudian yang paling topnya itu ilmu sujoknya itu di Tree Origin. Jadi Tree Origin 1 dan Tree Origin 2 ya. Ada yang mau ikut ini Bapak Ibu? International Certified dari ISA, boleh di chat. Nanti kita infokan ya Bapak Ibu. Selain itu juga kita akan biasa menyelenggarakan di Indonesia di Perpasi ya, baik seminar yang short seminar ataupun yang workshop 2 hari. Contoh misalnya tadi disampaikan oleh Madam terkait dengan sistem korespondensi. Nah, kita akan bahas tuntas 2 hari itu tentang sistem korespondensi misalnya. Oke, ada yang nanya juga alamatnya di mana? Kita kantornya di Bogor, Pak. Ya, Bapak Ibu, kantor kita di Bogor. Jadi kalau misalnya ada yang alamatnya di Bogor, boleh datang ke kantor kami. Ya, Bogornya di Bantarjati, Pak. Jadi kita ada kantornya di Bantarjati di Bogor. Apakah bisa melalui online untuk sementara pandemi? Bisa. Karena selama ini kita setelah Februari Maret kita melaksanakan seminar dan juga training itu melalui online Pak, Zoom. Termasuk terakhir kita mengadakan Tree Origin 1 dan 2. Nah, ini ada pesertanya yang sudah hadir juga di kita semua ini, ada Bu Lena, ada Bu Kurniati, banyak ya. Oke, nanti pokoknya ada beberapa informasi kita akan sampaikan. Itu saja Bapak Ibu, saya kembalikan kembali ke Pak Heriza. Silakan Pak Heriza. Oke. Please, Madam. Okay. You can start again. So I'm sharing my screen. Yes. I want to know what time until what time we can sit. We just only 2 hours. Now just only 5 minutes. We have little time, 15 minutes. 5 minutes left, I want Madam. to explain. Okay, let's do it. These points. Yes. I want to finish this. Okay. Okay, please. So now, after putting these emotional color therapy, you have to do this point. Very important. This is brain point as you saw in the picture. Nah, ini adalah titik tadi yang kaitannya dengan titik di otak sebagaimana gambaran tadi ya. This is face, neck. Nah, itu tadi muka, kemudian leher. Chest. Ini adalah dada. Abdomen. Ini adalah perut. 2 legs. Nah, ini 2 kaki. 2 arms. 2 tangan. This hand is full body. Nah, ini adalah gambaran tangan ini seluruh badan. And when we are using hand for treatment, this is called Sujok therapy, which you will study in our next free webinar
and I will give you many tips for treatment. Ya, ini adalah ketika kita bilang ini adalah tadi sujok ya, dan nanti akan ada pembelajaran-pembelajaran lain dalam webinar berikutnya. Yes. So now, after stimulating this point, if you don't have this, now this is probe we use in sujok treatment. Nah, ini adalah probe yang kita gunakan untuk treatment sujok. Then you can take help from any tool in your home. This is my hairpin. If I don't have it, this is available. Ya, jadi kalaupun Anda tidak memiliki probe tadi, Anda bisa pakai tadi ya, penjepit rambut ya. And this is not pointed also, because if it is very pointed, it can wound the skin. Ya, ini juga tidak terlalu tajam sehingga tidak bisa nggak melukai ya. So massage this area, but don't give deep pressure, but medium pressure. Massage this area. Jadi pijatannya medium aja ya, nggak terlalu kuat gitu. And then put one seed. Nah, kemudian setelah dipijat, lakukan tempelan dengan black pepper ya, merica hitam. This is your pituitary gland. Nah, ini adalah titik pituitari. See, your face is smiling. Nah, lihat wajah Anda sini ada senyum. So, tie this with the help of paper tape you can get in medical store. Jadi ini pakai tape ya, isolasi, bisa di mana aja, bisa di toko apotek juga bisa dapat. Also this point, if you massage this complete area, will also help you in headache and relaxation of brain. Kalau Anda relaksasi pikiran, termasuk kalau ada pusing, bisa juga melakukan pijatan di titik itu. And here is your heart point. Nah, ini adalah titik jantung. Massage this for 2-3 minutes continuously. Pijat ya 2-3 menit terus. And with the help of paper tape. Nah, dengan bantuan isolasi kertas. You can take 5 seeds. This is black pepper. Nah, Anda bisa meletakkan 5 bijian dari black pepper ya, merica hitam. And this flower shape you can put on the heart point. Dengan bentuk seperti bunga, maka Anda letakkan di korespondensi dari jantung. And this is excellent treatment when you choose 2 color line and 3 points: brain, heart, and adrenal glands. Tadi kalau emosinya 2 tadi bisa lakukan dulu dengan garis warna, kemudian letakkan dengan pijatan dan bijian di tempat ini. And the last point is adrenal gland. Nah, titik yang terakhir adalah adrenal. When you turn your hand, ketika Anda balikkan tangan Anda, you see there is depression between 2 bones. You come up from here. Nah, Anda cari ya di sekitar itu. Jadi itu ada rongga terus sampai nanti ketemu tulang. When you reach this level, this crease level. Ya. Ketika Anda, nah itu levelnya, batasnya situ ya. Antara lipatan. Here you can put kidney beans. Nah, maka di situ juga Anda bisa meletakkan kidney bean. Jadi kacang merah ya. Because in our body, this kidney beans are matching with our real kidneys. This is creator's gift. Inilah istimewanya ciptaan Tuhan tadi ya, bahwa kacang merah itu sangat mirip dengan ginjal. And these 2 white dots should face each other. Nah, titik warna putihnya itu harus saling berhadapan. It is excellent treatment and continuously do it. If you have very chronic emotions, do this treatment 15 days every day. Kalau Anda sangat kronis, emosi Anda sangat lama tadi, maka lakukan paling tidak minimal 15 hari. Continue. And then you see, when I'm putting these kidney beans, my 2 kidneys, white dot will face
each other. Jadi ini harus saling berhadapan ya, dua titik putih di ginjal ya, yang mirip dengan ginjal ini saling berhadapan. So you should massage before you put seed. Nah, Anda seharusnya bisa melakukan pijatan dulu sebelum meletakkan biji. This kidney bean will go inside this between two bones in the hole here. You see, not on the bone. Ya, ini tidak di bone-nya ya, tidak di tulangnya, tapi di hole-nya, di lubangnya. Jadi dia memenuhi situ. And leave it for 6 hours. Nah, tinggalkan untuk 6 jam. No side effect. If you can, it can stay more than 6 hours, no problem. No side effect. Ya, tidak ada side effect, sehingga kalaupun lebih dari 6 jam, no problem. So, one positive emotion, for example, fear, go, fear, go, fear, go, fear, go, like this. And one negative emotion, and choose one happiness or joy emotion with this negative emotion. 2 emotion at a time. Ya, jadi 2 emosi dalam satu waktu. Kalau tadi emosi negatifnya adalah takut, takutnya dihilangin, kemudian happiness-nya dinaikin. And then when you put these seeds, from time to time, keep pressing. Whenever you remember, keep pressing. Setelah itu nanti Anda lakukan tadi, letakkan biji-bijian dan sangat diingat, sering-sering dilakukan pijatan kalau Anda ingat saja. And on right hand also you can press all these points. Nah, atau plus juga di tangan sebelah kanannya juga Anda bisa melakukan pijatan. One day on this hand, other day on this hand, so that your skin gets rest. Same points. Jadi Anda bisa lakukan pindah-pindah, 1 hari di tangan kiri, 1 hari berikutnya di tangan kanan, sehingga ada udara yang mengalir. When you do this treatment, you will find great result. Nah, ketika Anda melakukan treatment ini akan ada hasilnya luar biasa. And also, please push yourself to smile more and more in 24 hours. If you can smile at least for 6 hours, 4 hours, it is good. Nah, jadi sering-seringlah belajar senyum Bapak Ibu ya, meskipun terpaksa senyumnya ya. Paling nggak sehari tadi 6 jam, 4 jam ya, belajar senyum lagi kita ya. And we will see you in next webinar. We have many tips. Perpasi teams is preparing many good webinars for you. Please join and we will learn many tips now. Next. Ya, jadi Bapak Ibu, ini pembelajaran cukup sampai sekian dulu ya. Kita akan ada kelas-kelas berikutnya dengan topik-topik bahasan yang lain, sehingga harapan kami Bapak Ibu pun akan senantiasa mengikutinya, sehingga pembelajarannya jadi sempurna. Thank you so much, because your time is saying it is time to finish, but we will study again. No problem. Next time. Yes, Madam. Thank you very much, Madam. I Jadi am Bapak ready Ibu, to teach. I can teach many hours, but then I see your time also. Is important. Jadi Bapak Ibu ya, kita cukupkan sampai sini dulu ya, paling tidak. Maybe Madam, if you have time, 1 or 2 question. Yes, of course, I have time. Oke. Bapak Ibu, ini ada sebelum kita tutup ada beberapa pertanyaan. Sesungguhnya banyak pertanyaan ya. Cuman akan saya pilih aja ya. Mungkin bisa mewakili Bapak Ibu semua. Have question, Madam? Yes. One of the reason for having COVID-19 is because many of us had sent vibrated bad energy. Is it so? Yes. Because of collective consciousness of so many people, global consciousness, we are, because of our collective energy vibration, this is spreading more and more. Karena emosi kita yang saling menguatkan ya, sehingga itu mengapa penyebaran virus COVID itu menjadi spreading more and more. Tadi dia menyebarnya sangat luas ya. Jadi dibantu oleh. And if we collectively radiate higher energies, collective, it can create big, powerful spiral wave, positive.
Dia jadi akan menambah spiral energinya semakin kuat ya, karena kita semuanya bad ya, banyak takut, banyak khawatir ya. Yes. Okay. And others, madam, why we have to active our hobby since our childhood, or we always maintain our high energy level? How we always maintain our high energy level? Yes. First of all, why we should activate our hobby is very important. What is hobby? Hobby means you like something very much. Jadi hobi itu kenapa penting ya? Berarti itu sesuatu yang sangat kita sukai. Dancing, painting, drawing, or anything. It means you like that very much, and if you like these beautiful things, your energy ascends very quickly when you are with your hobbies. Jadi dengan hobi Anda, baik itu menyanyi, menari, menggambar, ataupun yang lain, maka itu akan meningkatkan jauh lebih cepat status energi Anda. And how can you keep your energy highly activated every moment? Nah, bagaimana Anda memelihara status energi Anda selalu tinggi tadi? Initially, you need support. Start doing the Sujok points, and then your brain is ready to help you. Tadi udah dikasih kiatnya dengan titik-titik tadi, sehingga otak Anda siap untuk membantu Anda. You should always think, if you have any negative thought in your mind, create new positive thought in comparison to negative thought. Ya, kalau Anda punya pikiran negatif, maka Anda harus juga membuat pikiran positif sehingga dia mengcompare tadi kedudukan pikiran negatif Anda. But this mind is very naughty. The more you say don't think negative, it will think more. Pikiran Anda nakal ya. Kalaupun Anda ngomong, jangan berpikiran negatif, malah dia tambah-tambah negatif. That is why you should keep doing something, some new works, and someday when you don't give attention to negative thoughts in your brain, it will calm down. Don't give attention if mind is giving negative. Don't pamper. Jadi jangan banyak intensi don't pamper. Ya, jadi jangan stop, jadi lakukan hal-hal positif terus sehingga tadi dia bisa mendelete energi negatifnya atau pikiran negatifnya. And then as I told you, you invest your energies in some good things, in nature, in walking, in food, eating food, and paying attention to hobbies, staying with love, with children, family. Naturally, you will every day, small step, if it becomes habit, then your energy will start blooming slowly. Jadi bisa dimulai dari hal-hal kecil tadi ya, termasuk love di lingkungan keluarga kita mulai, kita tumbuhkan, sehingga dia tadi bisa blooming, bisa mekar ya. Yes. Okay, yes, madam. One more, maybe, madam. Yes. Does the Sujok method use TCM? Sujok is very big dimension. Sujok itu sangat besar dimensinya. Sujok covers all the body organ related points on the hand. Dia mencakup semua titik organ di tangan. And Professor Park Jae-woo, when he said that hand is similar to human body. Ya, ketika Prof. Park Jae-woo mengatakan bahwa tangan sangat mirip dengan tubuh manusia. Then please think what we have in human body. We have physical part and also we have metaphysical part. Berarti kita harus juga berpikir di tubuh kita ada physical part dan juga ada metaphysical part. So this human body is full of energy system, meridians and chakras, everything as full package you see on the Sujok in a very simple and small format. Ya, jadi apapun ya sistem energi yang ada di tubuh kita tadi, baik itu meridian, chakra, maka dia juga ada implanted di tangan kita. People, those who are practicing TCM, they will find more easy way while treating on the meridians
in Sujok. Bagi mereka praktisi TCM, maka akan lebih gampang mengerjakan meridian hanya di tangan, di Sujok. The people, those who have idea of TCM, they will in future understand that we have used the meridians to harmonize the emotions. Ketika terapis TCM bisa tahu, ketika warna-warna ini tadi juga kita menggunakan meridian dalam TCM. Lung meridian, large intestine connection with sadness. Usus besar, ya, itu semua kaitannya dengan sadness. Heart, small intestine meridian with joy, like this. Ya, heart, jantung dan usus kecil itu kaitannya dengan joy. So Sujok has different levels. In one level of Sujok, we just study meridians on the hand. Jadi ada satu level tertentu dalam Sujok kita hanya belajar meridian di tangan. Small example. Contoh kecil. People those who have done TCM, in this arm central line is brain meridian, okay? Ya, bahwa yang belajar TCM ya, tengah ini adalah perikardium ya tadi atau brain meridian. Pericardium meridian. So this is the place for the pericardium meridian, center of arm. Ya, dia ada di tengah-tengah dari tangan. So same copy paste. Sujok is copy paste of big body. Nah, karena Sujok ini adalah copy paste dari tubuh besar. So this is your body and these two arms, your arm, left arm and right arm. Ya, ini tangan kiri dan tangan kanan. And center of arm is your brain meridian, small brain meridian. Maka tengah-tengahnya tadi adalah brain meridian atau perikardium tadi ya. So in arms, in this arm we have 3 front, 3 back, same you will find here. Also same leg meridians. Ya, jadi kita bisa temukan 3 di sisi dalam dan 3 di sisi luar, baik di tangan dan kaki, hanya di jari-jari. And we have very special techniques. We use bar magnet, Biol magnet to tonify or sedate these meridians after understanding the whole story of patient. Jadi setelah mengetahui posisi pasien, story pasien sendiri, nanti kita bisa menggunakan magnet Bapak Ibu ya, cukup magnet di titik-titik meridian itu. So all TCM knowledge you will also study here in a very easy and joyful way. Jadi nanti akan diajarkan dengan cara yang senang, gembira ya. Nah, itu nanti diajarkan di Sujok Bapak Ibu. Mungkin itu ya. Thank you very much Madam for your time, for your information. Big information for us, especially emotion and some tips ya. Jadi thank you very much, Madam. Thank you so much. Mungkin itu saja dari kami, lebih kurang kami mohon maaf ya kalau ada yang kurang jelas dalam menerjemahkan juga, dan mungkin terlalu cepat dan sebagainya mohon dimaafkan. Kemudian harapan kami Bapak Ibu bisa memanfaatkan keilmuan ini ya untuk case-case yang kecil maupun berat. Mungkin itu saja dari kami, lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.